na tunawatakia tena siku njema ya leo vendredi le 8 Mei 2026. Tutazianzia kwenye uwanja wa vita kwenye mapigano makali yaliendelea siku ya leo kati ya waasi wa AFC M23 na wazalendo pamoja na FARDC mu territoire ya Kalehe. Mapigano hayo makali yanaripotiwa katika eneo ya Murangu pamoja na Mubugu. Milipuko ya silaha nzito na nyepesi ilianza kusikika katika eneo ile tangu asubuhi ya leo, ikasababisha kabisa hofu kubwa miongoni mwa raia wanaoishi pale na pembezoni na hapo. Sud Kivu. De violents affrontements ont éclaté ce vendredi 8 mai 2026 dès 5 heures du matin dans les localités de Murango et Mubugu en territoire de Kalehe, entre les Wazalendo appuyés par les FARDC et les rebelles du M23. Selon des sources locales, les rebelles du M23 ont lancé une attaque surprise contre les positions des Wazalendo et des FARDC en utilisant des armes lourdes et légères. De puissantes détonations ont été entendues dans plusieurs villages, plongeant la population dans une vive panique. Face à cette offensive, les Wazalendo et les FARDC ont immédiatement riposté avec intensité. Après plusieurs heures de combat, les assaillants ont été repoussés hors de certaines positions stratégiques. Les échanges de tirs restent toutefois intermittents dans la zone où la situation demeure très tendue. Des informations concordantes signalent également un important mouvement de renforts rebelles en provenance de Bukavu vers Kalehe. Environ 20 jeeps du M23 auraient traversé Kavumu pour renforcer les lignes rebelles dans les hauts plateaux de Kalehe. La population civile continue de fuir les zones touchées par les affrontements, craignant une nouvelle escalade des combats dans cette partie du Sud Kivu, déjà marquée par l'insécurité persistante. Suivez les détails. Habari ambazo tumewaletea ni mingi. Waasi wa AFC M23 wanarenforce kule Kalehe kutokea Bukavu. Leo kabisa yapata saa 3 jipe 20 ama gari 20 kabisa za kujaa wanajeshi wa AFC M23 na vifaa zilitoka katika Bukavu zikaelekea njia ya Kavumu, ambapo habari tunazo zinaenda kurenforce fro enye wanaendesha mu territoire ya Kalehe. Donc mu Kalehe kabisa vita vitaendelea kukua vikali sana, ambapo waasi wa AFC M23 na FARDC wako napigana vikali mu territoire ya Kalehe. Siku ya leo mapema mapigano mapya tena makali yalianza upya kati ya waasi wa AFC M23 pamoja na jeshi la Kongo na wazalendo katika eneo ya Murangu pamoja na Mubugu, pale ni mu territoire ya Kalehe. Mapigano haya yalizuka upya kati ya pande mbili baada ya siku moja tu, na mu territoire ya Kalehe kumepatikana utulivu usiotabirika. Nadhani kwamba wanaozifuata habari zetu kabisa wanajua kwamba mu territoire ya Kalehe mapigano yalikuwa yakiendelea mu siku chache ambazo zimepita. Jana ndio kulikuwa utulivu baada ya mapigano ya juzi katika mwingine wa Tushunguti. Leo waasi wa AFC M23 waliamka tena na wako naendesha vita ili wasonge mbele, njoo wakataki FARDC na wazalendo katika eneo ya Murangu na Mubugu. Tangu asubuhi ya leo yapata saa 11 milipuko mikubwa ya silaha nzito na nyepesi ilisikika pale, wakati waasi wa AFC M23 walikuwa wameatakia la fois defense ama position za FARDC na wazalendo katika maeneo haya mawili. Wakati wanajeshi wa AFC M23 waliataki pale, FARDC na wazalendo nao walifungua moto directement wakawashambulia hao wanajeshi wa AFC M23 kwa ajili ya kuwastope na kuwarepuse wasisonge mbele. Papo hapo njo moto kabisa uliwaka kati ya pande mbili. Kuanzia saa 11 asubuhi mapigano yaliendelea, kukisikika kabisa mabombe na silaha za kidogo zikisikika pale. Mapigano yaliendelea kabisa ikafika saa 3 na ni moto. Wakaji ambao walistukizwa na mapigano hayo makali katika eneo zile ambazo
kulikuwa na kuja sikika mapigano sana kama muzile eneo za Tushunguti, Katale, Lumbishi, eneo za Chambombo kule na Katasomwa, walishikwa na uoga kabisa, wakakimbilia katika misitu. Wengine waliopata kuondoka pale walienda wakaelekea katika vijiji karibu na pale ambapo ndio wanakaa mpaka kwa sasa, wakiendelea tu kuangalia kwa macho jinsi vita vinaendelea, wakikaa kusubiri mapigano yaishe. Huenda watarejea katika vijiji vyao, ama kama M23 inaweza ikaprogrese na kuzikamata zile eneo, basi ni kukimbia na kuwa wakimbizi katika eneo za Walikale, kwa sababu ndio kwenye population wako nakimbilia, wakiwa wanakimbia vita vinavyoendelea Mukalehe. Paka mchana wa leo mapigano inaendelea kati ya pande mbili. M23 inapenda iprogrese izikamate zile eneo mbili, Murango na Mubugu. FARDC na wazalendo nao wanapigana ili wazidefendre zile eneo na warepuse M23. Sasa mapigano inaendelea, matokeo tutayajua apre mapigano haya kumalizika. Wakati wanaendesha vita kule, na ndio vile wako naongeza nguvu, donc wako na renforcer. Leo kabisa katika mji wa Bukavu M23 ilijiorganize depuis asubuhi mapema, wakaandaa kabisa gari zao, wanajeshi wakajiandaa, vifaa wakaviandaa. Yapata saa 3 njo gari zao zile jipe, donc hizi majipe militaire zao zikaondoka movile ya Bukavu zikaelekea eneo za Kavumo. Kwenye habari tunazo ni wanaelekea Kufro katika eneo ya Kale. Ukiondoka Bukavu na uko unaelekea Kale kule kwenye wako napigania ni kilomita mingi kupitia jinsi wako magari watafika kule kose yapata masaa 8 hivi, kwa sababu ukiondoka Bukavu ni kwenda Kavumu unaingia Katana unaelekea Kalehe. Ukishafika Kalehe centre njo na kamata njia za kupanda sasa kule Munani kuelekea Numbi. Ni mbali, kuko njia ndefu. Ukishafika Numbi kule una devier unaelekea Shanzi, njo unaingia sasa maeneo za Fro. Ni masaa kabisa ambayo watatembea, baada ya masaa machache tu watakuwa na wamewasili kwenye uwanja wa vita. Zilikuwa gari 20, ni wanajeshi wengi 20 jipe, mnasikia kwamba ni wanajeshi wengi, na walikuwa na vifaa vyao vile walikuwa wamepakiza na silaha nzito zenye wanapeleka Kufro katika maeneo ya Kale kule mgrupema ya Ziralo kwenye wanaendesha vita, ili wa avancer na kuweza kuzikamata zingine eneo mpya mu territoire ya Kalehe. Na njoo zilitokea kabisa mvile ya Bukavu yapata ile saa 3 zikaelekea ile njia ambapo zinaenda Kufro. Mnasikia ke hasi wa M23 wako na plan kabisa ya kuavancer mu Kalehe, na wakati wanaendelea kupigana njo vile wako naongeza nguvu ili wa progresser kule kabisa, kama FARDC na wazalendo waongeze nguvu na wa resiste sana M23 inaweza tena ikaprogresser kule na mpango huo, kwa sababu depuis mambo ya CCLF ingilie ndani, tuliwaambiaka kama wanaendeleaka ku renforcer wakijiandaa mchana na usiku. Ile kujiandaa yote ilikuwaka kupanga kama wanaweza wakatia nguvu pamoja ili waanzishe tena Fro, wasonge mbele directement wakamate zingine eneo. Donc AFC M23 kenye wanapendaka tu ni vita wa avancer, ile ndio plan yao. Sasa wakati wanapata tu muda kidogo ya kujiorganize, wajipange bien, ile inawapatia na avantage ya kuwa wanazikiaka nguvu zao pamoja, puis wanalanse tena ataki, kwa sababu wao plan yao ni kuprogrese. Wakishapata ile wakati wao kabisa watafanya vita wa avance, na ndio vile jinsi wiko kule Mukale wanapenda wa avance na wako naongeza nguvu pale kabisa. Kama FARDC na wazalendo wa resiste, AFC M23 inaweza kuprogrese kwa sababu wako naongeza nguvu sana kule. Naonekana ni plan ambayo waishaka ipanga depuis zamani,
Mkale njo vile kinsi situation iko kabisa, mapigano ni makali na si leo tu, bali mnakumbuka kwamba juzi na juzi yake siku ine ambazo zilipitaka tena, donc kuanzia le 2 jusqu'à le 6 kulikuwa nani moto kabisa. Donc Kale hali ya kiusalama inaendelea kukua mbaya zaidi. Question. Alingate Akokende. Mais j'avais dit à Kabila, avec lui Tshisekedi, ensemble, nous nous sommes battus. On a dit à Kabila, la ligne rouge, c'est le 3e mandat. Et vous n'aurez pas. Tshisekedi n'aura pas. Parce qu'il n'est pas plus fort que le peuple congolais. Après Dieu, c'est le peuple. Et ce peuple a décidé que jamais il y aura quelqu'un dans ce pays qui fera un 3e mandat. Alors, comment lui, il vient défier tout le peuple? Il est plus puissant que le peuple. C'est pour ça que j'ai dit à la fin de mon texte qu'il se ravise, qu'il utilise la sagesse africaine, qu'il demande à ses pasteurs ou à ses conseillers quelle attitude prendre. J'ai vu aussi qu'il s'est excusé quand il a parlé d'escarmouche. Mais l'occasion qui lui est donnée de s'excuser, de dire tout ce que j'ai tenté, c'est que Nzambe limbi sangai, peuple bo limbi sangai. Je l'ai fait parce que Zangi ko zanga koyeba. Et puis nous continuons. Merci beaucoup. Est-ce que l'opposition a mobilisé? L'opposition, s'il vous plaît, quand vous pensez, vous dites que Marius, le 15 janvier 2015, pour qu'on retire cet article, l'alinéa 3 de l'article 8, qui a mobilisé, l'UDPS avait refusé de nous suivre. La semaine du 19, ok, au 25 janvier, parce que le texte a été retiré le 25 janvier au Sénat. Vous avez suivi le président Kengo Wadondo qui avait parlé à Lingala. Mais qui avait mobilisé? C'est nous qui avons mobilisé. Nous étions là. La dynamique de l'opposition de l'époque. Donc nous allons mobiliser le peuple. Le peuple m'entend. Quand je vous dis que peuple, le bien Lingate à Kokende, nous allons mobiliser et je serai devant le peuple congolais pour barrer la route à M. Félix Tshisekedi pour son 3e mandat. Merci. Merci beaucoup. RDC, Nord Kivu. La société civile congolaise interpelle solennellement le chef de l'État, Félix Tshisekedi, sur les conséquences graves qu'il engagerait s'il venait à toucher, directement ou indirectement, à la constitution de la République démocratique du Congo. Des organisations de jeunes de la société civile du Nord Kivu contre les changements de la Constitution. Avertissement solennel au président Félix Tshisekedi contre toute atteinte à la Constitution. La société civile congolaise, fidèle à sa mission de vigilance et de protection de l'intérêt général, interpelle solennellement le chef de l'État, Félix Tshisekedi, sur les conséquences graves qu'il engagerait s'il venait à toucher directement ou indirectement à la Constitution de la République démocratique du Congo. Nous lui disons clairement, avec gravité, qu'impose l'histoire de notre pays, s'il ose modifier, violer ou fragiliser la Constitution, il portera seul la responsabilité historique de la balkanisation du Congo. Cette Constitution n'est pas un simple texte juridique. Elle est le fruit du sacrifice de plusieurs millions de Congolaises et Congolais tombés pour que notre nation reste debout, unie, indivisible et souveraine. Elle incarne la stabilité de l'État, le socle de nos institutions et les remparts contre les chaos. L'histoire lui rappellera, et nous nous faisons le devoir de lui rappeler aujourd'hui, aucune ambition personnelle, aucun calcul politique, ni aucune pression extérieure ne peut justifier de piétiner la mémoire de nos martyrs. Toucher à la Constitution, c'est toucher les pactes de vie des Congolais. Nous appelons le président Tshisekedi à la responsabilité. La nation le jugera. La région entière qui observe avec inquiétude toute vieilleté de déstabilisation le tiendra pour coupable. Fait à Beni le 8 mai 2020.
26. Tshisekedi hatutaki ushanje constitution, na ukitaka kushanje constitution shie ushanje kule kwako kubaluba kule kubakasai, lakini shie huku kubaswahili tunakatala ushanje constitution. Na ukitaka kuishanje tutachana na wewe, tutabakiana na udongo yetu na unabakiana na vale bako. Tshisekedi hatupendi mambo ya kushanje constitution, na kama utabishanje ubishanje na wale watu yako ya Kinshasa na Bakasai na Baluba. Lesi huku kueste hatutaki mambo ya kushanje constitution, na ukibishanje bila avi yetu tutabakia sie huku na budongo yetu kueste. Vraiment hatutaki mambo ya kushanje constitution. Sio kwa Swahili hatutaki. Ukitaka tu ishanje, kisha tunaachana na wewe basi. Oyo baja Assemblée nationale baza libanda mituka na bango yango wana bazeki na bango. Président Bosch atie biso libanda, oza libanda. Oza libanda. Toza libanda bajan na babisi yango oyo libanda bajan Assemblée nationale bango ye bajan Assemblée nationale baza libanda bajan Assemblée nationale baza libanda bango yoyo batelemi awa baboyi bakota. Baza libanda baja Assemblée nationale. Président Bosch apekisi bakota nesika ya musala po ba réclamer ba droit na bango. Ezalaka te atam baza libanda. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.